May buntag mga boss natin gamayng grasya mga boss. Ato ni i-drop. Okay, so ayan na tuog na batay followers dire. Mga boss, before mo birada ayaw kalimot share nga video, naka-follow, naka-comment ka ha. Then mga boss, og babae ang makakuha ani Matic additional bugas. Okay? Kung ang lalaki makakuha ani Matic na free jersey up and down by Hybrid Athletics. Okay? So mga boss, good luck and God bless. Tanaw ma yung location asa no kay butang. And birada mga boss, God bless. Dire na lang kay butang ha, dire. Ara sticker ha, trawa lang. Ay. Ama location. Location San Fernando Sub. Location. Okay, good luck and God bless. Aray ko! Okay. Lalaki may nakakuha. Unay jersey. Hybrid Athletics up and down. Batik, shout out. Tagasa ka. Shout out ko Palataay. Palataay vlog. Okay. Salamat yun na. Salamat, God bless. salamat. Ito, shout out. Wala. Okay, larga. Bulal.